उत्तर 24 परगना जिले की नैहाटी थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नैहाटी शहर युवा तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और नैहाटी नगरपालिका के चेयरमैन अशोक चैटर्जी के बेटे अभिजीत चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बैरकपुर अदालत में पेश किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभिजीत चैटर्जी पर लंबे समय से इलाके में विभिन्न असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग रहे थे। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें हत्या का प्रयास, विरोधी गुटों या स्थानीय लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप, एक महिला की शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न का संगीन मामला, अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखने, उसे लहराने और प्रतिबंधित विस्फोटक सामग्री रखने का आरोप है। अभिजीत चैटर्जी न केवल युवा तृणमूल कांग्रेस का एक प्रभावशाली पदाधिकारी है, बल्कि उसके पिता अशोक चैटर्जी नैहाटी नगरपालिका के मौजूदा चेयरमैन हैं। सत्ता और रसूख के गठजोड़ के कारण इलाके में उसका काफी दबदबा था। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि वो अपने पिता के पद और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस और प्रशासन को ठेंगा दिखाता आ रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों और पुख्ता सबूतों के आधार पर नैहाटी थाने की पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी अभिजीत को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच उसे बैरकपुर अदालत भेजा गया, जहां पुलिस मामले की गहराई से तफ्तीश के लिए उसकी हिरासत की मांग करेगी। इस गिरफ्तारी के बाद से नैहाटी और बैरकपुर के राजनीतिक हलकों में भारी खलबली मच गई है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी दल पर हमलावर है। জনরোষ, জনবিক্ষোভ যেভাবে দীর্ঘ 15 বছর তৃণমূলের শাসন চলাকালীন এই অশোক চ্যাটার্জি পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিল নৈহাটি, এবং তার ছেলে অভিজিৎ চ্যাটার্জি নিজের বাবা পৌরসভার চেয়ারম্যান বলে, তার বাবার ক্ষমতার বলে, তার বাবার পাওয়ারের বলে যেভাবে সারা নৈহাটিকে উত্তপ্ত করে রেখেছিল। সারা নৈহাটিতে সন্ত্রাস, চুরি, সিন্ডিকেট, ছোট ছোট বাচ্চাদের শ্লীলতাহানি, প্রচুর অনেকবার শ্লীলতাহানির কেসের জন্য ওনার নৈহাটিতে পোস্টার পড়েছিল। সবাই জানে, পুরো নৈহাটির মানুষ জানে যেভাবে নৈহাটির মানুষকে ব্যবসা করতে দেয়নি। বিজেপি কর্মীদের বিজেপি করার অপরাধে মারধর করেছে, তাদের মিথ্যে কেসে ভাসিয়েছে, সাধারণ মানুষকে অব্দি ছাড়েনি, বিজেপি কর্মীদের ছাড়েনি। তার যিনি হারমাত বলে পরিচিত, তিনি দেখুন, এটা বিষয়টা হচ্ছে আজকে যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মানুষের, আজকে এই দীর্ঘদিন ধরে 15 বছর ধরে এরা যেভাবে অত্যাচার করেছে সাধারণ মানুষের ওপর, আমাদের কর্মীদের ওপরে, তার বহিঃপ্রকাশ আজকে সব জায়গায় যেভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এদের অত্যাচারের ওপর যে জনরোষ হচ্ছে, সেই জনরোষের আস্ফালন আজকে আপনারা দেখলেন। এবং এতে এর সাথে মানুষের যে আজকে জনরোষ তার উপর আছড়ে পড়লো এই অত্যাচারের প্রতিফলন। এই যেভাবে অত্যাচার করেছে নৈহাটির মানুষ প্রত্যেকে জানে যে কত বড় এই নটোরিয়াস একজন। এ ফ্ল্যাগ বা বাহুবলী হিসাবে নিজেকে পরিচিত দিত। এ বিজেপি কর্মীদেরকে মানুষ হিসাবে গণ্য করতো না, মানুষের মর্যাদা দিত না, সমস্ত সময় অত্যাচারিত। ফ্ল্যাগ লাগানো যাবে না, পোস্টার লাগানো যাবে না, একটা সাধারণ আমাদের দেশের হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ সেখানে লাগতে গিয়ে আমাদের আজকে কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছে, তাদেরকে তাড়া করেছে। আবার মন্ডল প্রেসিডেন্টকে তাড়া করেছে রাত্রিবেলায়, তারা প্রাণ ভয় করেনি, তাদেরকে তাড়া করে বেরিয়েছে রাত্রিবেলায়। কার্তিক ঘোষাল আমার ছেলেকে মেরে তাকে হসপিটালে। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।